Good evening, class 6. Let us continue chapter 5 from sedimentation, decantation and filtration. Science chapter 5. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. তো কি বলছে, কখনো কখনো কিন্তু আমরা উইনোয়িং প্রসেস থেকে বা হ্যান্ড পিকিং প্রসেস থেকে আমরা সেপারেট করতে পারি না সাবস্টেন্সগুলোকে, মিক্সচারটাকে, है कि नहीं कर सकते हम. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. So suppose in rice dust particles भी है, soil particles भी है. Now dust particles and light soil particles both are light. Now how are such impurities separated from rice pulses before cooking? इसको कैसे हम सेपरेट करते हैं? Now rice और pulses are usually washed before cooking. तो हमने घर में देखा होगा बाड़ीते যখন भात रान्ना है, जब चावल बनाते हैं या दाल बनाते हैं, धो लेते हैं हम लोग. तो जब हम लोग धोते हैं तो गंदा पानी जो है प्लस कुछ हस्क वगैरह जो है वो सब तैर के ऊपर से निकल जाता है. एक बार दो बार धोने से फिर पानी आपका साफ हो जाता है, তাই তো? জলটা তারপরে পরিষ্কার হয়ে যায়, তার মানে তার মধ্যে নোংরাটা ধুয়ে গেছে. So when you add water to these, the impurities like dust particles get separated. These impurities go into water. Now that will sink to the bottom of the vessel, rice or dust. Now what will sink to the bottom of the vessel, rice or dust? तो की सिंक करबे, क्या नीचे आएगा, राइस या डस्ट? Now here, since rice is heavier than dust, rice will settle down. Rice आपका नीचे की तरफ रहेगा, सही तो? नीचे থাকবে. Now have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? तो vessel को हम tilt करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, একটু বেঁকিয়ে দিই, তাই তো? বেঁকিয়ে জলটা, নোংরা জলটা বার করে দিই. When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. So what is sedimentation? Sedimentation माने होच्छे heavy particles नीचे settle down, माने नीचे बसे जावा, नीचे जम जाना. जो भारी पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा, जम जाएगा, that is called sedimentation. When, कब होता है ये? When we add water. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. तो जो गंदा पानी है डस्ट के साथ, उसको जब हटा देते हैं, पानी को निकाल देते, that is called decantation. তাই তো? নোংরা জল যার মধ্যে ডাস্ট থাকবে সেটা যখন বার করে দিই, this process is called decantation. Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. আর কিছু দেখি. The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. तो same principle, same নিয়মটা ইউজ করা হয়. For example, oil and water from the mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. Suppose पानी के अंदर तेल मिक्स किया हुआ है. Now we know that oil is lighter than water. तेल हल्का है, तेलटा ऊपर भांसबे. So let it stand for some time. थोड़ी देर उसको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दो आप, কিছু নড়াবে না. Now after some time you will say there will be a layer of oil on the top. Now by slowly pouring down, decantation process माने कि धीरे से ऊपर का जो लेयर है उसको आप निकाल लोगे दूसरे वेसल में. Again by this decantation process we can separate oil and water. Not 100%, but অনেকটা আমরা কিন্তু করতে পারি. Let us again consider a mixture of solid and liquid. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? চা বানানোর পর কি করি আমরা? Usually we use strainer to remove tea, তাই না? छाकनी यूज करी हम लोग, ताई तो? छन्नी से हम लोग छान लेते हैं. Now try decantation. करेंगे क्या हम लोग? चाय को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? Keep the container for some time. 1-2 मिनट के लिए चाय का जो बर्तन है छोड़ दो, आप ছেড়ে দাও না. কিছুক্ষণ পর দেখবে যে চায়ের পার্টিকলসগুলো नीचे বসে গেছে, ऊपर কিন্তু क्लियर चाय जो है आपको मिल जाएगा. तो उसको आप डिकेंटेशन से निकाल सकते हो, राइट? और एक और এখানে প্রসেস দেওয়া আছে filtration. What is filtration? Now separating impurities বা solid particles with the help of a strainer. strainer মানে ছাঁকনিকে বলা হয়. strainer যখন ছাঁকনি থেকে আমরা ছাঁকি, চাই छानते हैं हम छन्नी से, तो क्या होता है?
आपका चाय पत्ती है ऊपर रह जाता है, चाय पाता ऊपर থেকে যায় ছাননি উপরে চাটা বেরিয়ে যায়, দিস ইজ কল্ড ফিল্ট্রেশন। আচ্ছা, which method is separating tea leaves from prepared tea is better, decantation or filtration? কোন মেথডটা বেশি ভালো চাय ছানने के लिए? obviously filtration is better, তাই না? ফিল্ট্রেশনটা বেশি বেটার। Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy. The water collected from ponds or rivers may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from water. Now, water से soil कैसे हम separate करेंगे? And we know that soil particles are not soluble. So what can do? Activity 5, collect some muddy water from a pond or a river. घोला जल, कादा जल, कीचड़ वाला जो पानी है, गंदा पानी, उसको आप कलेक्ट करो। If it is not available, mix some soil to water in a glass. अगर नहीं मिलता आपको तो एक गिलास पानी में आप थोड़ा सा मिट्टी मिक्स कर लो, माटी मिशी ना ग्लास से। Let it stand for half an hour. आधा घंटा बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दो, आप छेड़े दाओ। Observe the water carefully and note your observations. क्या देखोगे কিছুক্ষণ পর, does some soil settle at the bottom of water? Yes, কিছু মাটি নিচে বসে যাবে, because those particles are heavier. Now slightly tilt the glass without disturbing the water. थोड़ा सा तिरछा करके आप पानी निकाल लो। এই যে দেখাচ্ছে এখানে 5.8 এ জলটা বার করে নিচ্ছে, নিচে সয়েল পার্টিকলস জমে আছে। Is the water in the second glass still muddy or brown in color? अगर थोड़ा सा ब्राउन है, अगर ना फिल्टर इट, उसको फिल्टर कर लो आप with the help of a strainer. Now did the tea strainer work? চাই ছাঁকনি काम करेगा? চাই ছাঁকনি খুব একটা কাজ করবে না। কেন বলে? চাই ছাঁকনি থেকে उसमें जो छेद होता है और मिट्टी का जो फाइन पार्टिकल्स है वो निकल जाएगा आपका। মাটির ফাইন পার্টিকলস থাকে, সেই ফাইন পার্টিকলস কিন্তু ছাঁকনি থেকে বেরিয়ে চলে আসবে, পরিষ্কার হবে না। তো আমরা কি করতে পারি? পিস অফ ক্লথ, সুতিকা কাপড়া, কটন ক্লথ যদি নিই আমরা, যেটাতে আরও ফাইন ফুটো থাকে, সেটা থেকে কিন্তু আরও পরিষ্কারভাবে ফিল্টার আমরা করতে পারবো। ঠিক আছে? ওটা থেকেও যদি না হয়, স্কুলে ল্যাবে, সায়েন্স ল্যাবে বা আমরা বাজারেও কিনতে পাওয়া যায় ফিল্টার পেপার। ইউ ক্যান সি দিস ইজ ফিল্টার পেপার। এইভাবে ওটাকে মুড়ে নিয়ে কোন বানিয়ে বাকি জলটা যদি আমরা ফিল্টার করি, কেন এটা দিস ইজ মোর ফাইন, এখানে পুরো একদম ছেঁকে যাবে, একদম সব ইম্পিউরিটিজ ছাঁকা পড়ে যাবে। সো বাই ইউজিং ফিল্টার পেপার we can get a clean, clear water. Now fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. তাই তো ফ্রুট জুস এটা ফিল্টার করা হয়, ছেঁকে নেওয়া হয়, যাতে তার মধ্যে পাল্প বা সিডস ওগুলো থাকলে বেরিয়ে যায়। The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese, पनीर, है ना? छेना देखबे, मिष्टी दुकाने देखबे, छेना कपड़ा में बांध के उसको ऊपर भारी कुछ चढ़ा दिया ताकि उससे पानी धीरे धीरे निकल जाए, ताई तो? You might have seen that for making paneer a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. ताई ना? पनीर बनाने के लिए क्या करते हैं? छेना बनाने के लिए दूध को फाड़ने के लिए, दूध जब उबलता है, दूध जब हम फोटे तो हम किछु फोटा আমরা লেবু রস দিই, उससे दूध फट जाता है, फट के पनीर बनता है। The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. Next, evaporation. What is evaporation? The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. This you have studied in class 4 also, 5 also, তাই না? Water থেকে vapor হয়ে যাচ্ছে, this process is called evaporation. The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. जहाँ जहाँ पानी है, যেখানে যেখানে জল আছে, সেখানে evaporation processটা হয়, তাই তো? Now where do you think salt comes from? Salt? Sea water contains many salts mixed in it. Clear? Now one of these salts is the common salt, যেটা আমরা খাই। When seawater is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor. The sea waterটা কি হয়? shallow pits মানে কম গহরা, কম গভীর, বেশি গভীর হয় না, অল্প অল্প করে লেয়ার, বেশি হাইট হয় না, মানে জলটা বেশি গভীর হয় না, ডিপ হয় না, ছড়িয়ে দেওয়া হয়। Then with the action of air and sun's heat, all the water evaporates and below
দ্য ওয়াটার, হোয়াট ইজ লেফট, জলটা উড়ে গেলে এভাপোরেট হয়ে গেলে কি থাকে, নুনটা থাকে, তাই তো? So in a few days the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification. তারপরে এই যে ইমপিওর সল্টটাকে পিউরিফাই করে পরিষ্কার করে নিয়ে আমরা সল্টটা পাই। Now use of more than one method of separation. তো এখানে দেখতে পাচ্ছি ছবিটা, শ্যালো পিটস, এখানে জলটাকে ভরে দেওয়া হয় সি ওয়াটার, অ্যান্ড আফটার ইভাপোরেশন সল্ট ইজ এক্সট্রैक्टेड, তারপর এটাকে পিউরিফাই করা হয়। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, कई बार हम लोग एक से ज़्यादा मेथड यूज करते हैं सेपरेट करने के, राइट? सो वी विल टेक दिस टॉपिक नेक्स्ट डे, आज के एतटाई राखी। सो योर वन इज होमवर्क इज यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, इवापोरेशन। क्लियर? एक कटा करबे, राइट दिस एंड लर्न दिस एंड सेंड मी ऑन द व्हाट्सएप। And maths homework I have given you 4.6, all of you have not sent me, সবাই কিন্তু এখনো পাঠাই নাই। Thank you very much.